Blanche-Neige. Il était une fois une jeune princesse avec une peau claire aussi blanche que la neige, que l'on appelait Blanche-Neige. Sa mère, la reine, est morte et son père se remaria aussitôt. Sa belle-mère était belle, mais diabolique. Elle ne pouvait pas supporter de penser que quelqu'un soit plus belle qu'elle. Tous les jours, elle demanda à son miroir magique, « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ?» Et le miroir répondit toujours, « Vous l'êtes, votre majesté. » Mais un jour, le miroir répondit que Blanche-Neige était la plus belle du royaume. La reine, jalouse d'elle, ordonna à un chasseur de l'emmener dans la forêt et de la tuer pour qu'elle redevienne la plus belle femme de toute la terre. Toutefois, le chasseur qui avait un bon cœur la laissa partir et dit, « Blanche-Neige, trouve une place où te cacher dans les bois et reste là. » Elle trouva un petit chalet où tout était petit. Elle mangea un peu et puis s'endormit. Quand les propriétaires du chalet, les 7 nains travaillant dans les mines, rentrèrent chez eux, ils trouvèrent une fille magnifique dormant à poing fermé. Blanche-Neige leur raconta sa mésaventure et les nains décidèrent de prendre soin d'elle. En contrepartie, elle cuisinerait et les aiderait avec les tâches ménagères. La belle-mère découvrit que Blanche-Neige était encore en vie. Elle fut furieuse et se déguisa comme une pauvre vieille femme et alla trouver la fille pour lui offrir une pomme empoisonnée. Quand Blanche-Neige prit la première bouchée, elle tomba au sol pour le plus grand bonheur de la diabolique reine. Quand les nains retournèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige allongée sur le sol. En pensant qu'elle était morte, les nains l'ont mise dans un cercueil de verre pour que les animaux de la forêt puissent lui dire au revoir. Quelques jours plus tard, un magnifique prince qui entendit l'histoire de Blanche-Neige alla dans la forêt. Quand il a vu Blanche-Neige, il tomba amoureux et l'embarrassa. Grâce à ce désir d'amour que le prince lui donna, cela brisa le sort de la sorcière et elle revint à la vie. Blanche-Neige se maria au prince. La diabolique reine fut bannie pour toujours, et le prince et Blanche-Neige vécurent heureux pour toujours. بياض الثلج. كان يا مكان في قديم الزمان أميرة ولدت ببشرة بيضاء كبياض الثلج، فسميت الأميرة بياض الثلج. توفيت والدتها عند ولادتها، فتزوج بعدها الملك مرة أخرى. كانت زوجة أبيها جميلة جدا، لكنها ساحرة شريرة، ولم تتحمل أن هناك مرأة أخرى أكثر منها جمالا،
فكل يوم تسأل مرآتها: أيتها المرآة فوق الحائط أجملهن؟ ودائما تجيبها المرآة: أنت يا مولاتي. ويوما ما أجابتها المرآة أن بياض الثلج هي أجمل نساء المملكة، فثار غضب الساحرة وأمرت أحد أتباعها الصيادين بأخذ بياض الثلج إلى الغابة وقتلها حتى تظل الساحرة أجمل نساء المملكة. لكن الصياد لم يستطع قتلها لجمالها وبراءتها، فحن قلبه لها وقال: اذهبي يا بياض الثلج واختبئي في الغابة. فذهبت إلى أن وجدت بيتا صغيرا وكل ما فيه صغير، فأكلت ثم نامت من شدة التعب. وعند عودة أصحاب الكوخ وهم 7 أقزام يعملون طوال النهار في المنجم، وجدوا بياض الثلج نائمة فلم يزعجوها إلى أن استيقظت وحكت لهم عن قصتها المحزنة، فقرروا أن يساعدوها، وفي المقابل ستطبخ الطعام وتهتم بأمور البيت. لكن الساحرة الشريرة علمت من مرآتها أن بياض الثلج لا زالت حية ترضى، فتنكرت في هيئة امرأة عجوز فقيرة وأهدتها تفاحة، وعندما قضمت بياض الثلج أول قضمة سقطت وأغمي عليها. وعند عودة الأقزام 7 من المنجم وجدوا بياض الثلج مغمى عليها، فظنوا أنها قد فارقت الحياة، فوضعوها في نعش زجاجي حتى يودعها كل حيوانات الغابة التي أحبتهم وأحبوها. بعد مرور أيام مر أمير شاب وسيم وعثر على نعشها الزجاجي الجميل في الغابة، فسقط في حبها وهي نائمة، فاستيقظت من سباتها، وكل هذا قد كسر اللعنة. تزوجت بياض الثلج بالأمير وهزموا الشريرة الساحرة، ثم عاشوا بسلام وهناء. النهاية.